Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Sehingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk hadir di majlis ilmu ini dan mendapatkan menuntut ilmu syar'i tahfidz Ramadan. Yang terhormat, salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya, serta para pengikutnya yang taat sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Yang terhormat Bapak Abdul Karim selaku Ketua DKI, namun pada Allah beliau tidak bisa hadir karena harus menjalankan manasik haji. Yang kami hormati Fadilatul Syekh Mujahid Idris As-Sudani, hafizahullah taala, asykurukum ala hududikum di hadzal masjid. Yang kami hormati Ustaz Saleh Abdul Qudus Al-Sisi MTD, hafizahullah taala, sebagai penerjemah, dan seluruh muslimin dan muslimat, baik yang dari dekat ataupun yang dari jauh, baik yang muda maupun yang tua, yang sama-sama kami hormati. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kehadirannya. Sebelum acara tahfidz Ramadan ini kita mulai, izinkan saya akan membacakan adab-adab majelis ilmu. Yang pertama, mengikhlaskan niat, yaitu kita menuntut ilmu semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus akan ilmu. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak boleh sombong dan juga tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Yang keenam, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz Syekh atau guru. Yang ketujuh, diam ketika belajar disampaikan. Yang kedelapan, berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Yang kesembilan, menghafalkan ilmu yang disampaikan. Yang kesepuluh, mengikat ilmu dengan tulisan. Yang ke-11, mengamalkan ilmu yang disampaikan. Dan yang ke-12, yang terakhir, berusaha untuk mendakwahkannya. Kemudian, hadirin rahimakumullah, kami juga mengingatkan, insyaallah nanti di akhir sesi akan ada pertanyaan dari Syekh, dan nanti akan insyaallah ada hadiah. Baik, mungkin itu saja dari anak. Nanti insyaallah saya akan berbicara beberapa menit, kemudian dijeda akan diterjemahkan oleh Ustaz Saleh. Namun sebelum itu nanti kita akan mendengarkan juga secara singkat biografi Syekh Mujahid Idris Rahimahullah taala. Kepada Ustaz Saleh dan Syekh, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam semoga tercurah limpah hadapan baginda dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Insyaallah tentu kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ketua DKM Masjid Al-Hidayah, Masjid Nurul Hidayah,
Cahaya Hidayah, Nurul Hidayah, yang mana ya ketua DKM juga dengan Ustaz Dedi ya, juga beserta para panitia telah menyelenggarakan daripada majelis ilmu ini ya. Semoga acara berjalan lancar sampai akhir sesi nanti. Baik, langsung saja kami akan bacakan sedikit tentang biografi dari Syekh. Beliau nama lengkapnya adalah Syekh Mujahid Idris Muhammad Ibrahim, biasa dipanggil dengan Syekh Mujahid atau Syekh Idris. Kemudian beliau lahir di wilayah Al-Bahrul Ahmar, di daerah ya, Laut Merah. Nanti kita jelaskan lagi. Itu pada tanggal 1 Januari 1995. Ya, jadi usia beliau dari tahun 95 mungkin sekitar 27 tahun ya, atau 28 tahun. Juga beliau masih single ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa dapat jodoh orang Indonesia ya. Amin. Apalagi orang baru. Amin. Ya, kemudian beliau dari Sudan ya, dari Sudan. Kemudian alamat beliau lahir di daerah Khartoum. Ya, Khartoum di daerah Sudan yang ya Sudan kita ketahui ya, panas luar biasa ya, negara yang luar biasa di sana. Kemudian beliau S1-nya di Baccalaureus Syariah Takhusus Fikih dan Usul Fikih. Jadi beliau takhususnya jurusan fikih dan usul fikih. Kemudian diplom juga sama fikih dan usul fikih. Kemudian beliau pernah menjadi imam di Masjid Quba ya, di daerah Khartoum juga sekitar 6 tahun ya, menjadi imam masjid di sana. Kemudian beliau juga sebagai seorang guru ataupun ustaz mengajar ilmu Al-Qur'an itu di markaz Ummul Mukminin, di markaz Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu tentang Al-Qur'an dan ilmu Al-Qur'an ya, itu sekitar 6 tahun juga ya, insyaallah. Kemudian beliau juga sebagai seorang guru ataupun ustaz ya, pengajar itu di Muassasah Makkah Ta'limiyah, sama di daerah Khartoum juga. Jadi riwayat tentang beliau mengajar Al-Qur'an insyaallah mumpuni luar biasa. Bahkan beliau memiliki 4 ijazah daripada qiraat ya. Beliau menuntut ilmu kemudian menyelesaikan 30 juz itu di Halaqah Al-Imam Asim bi Kulliyati Jabrah Al-Ilmiyah. Kemudian beliau dapat riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah yang pertama. Kemudian kedua ijazah riwayat Syu'bah an Asim dari jalur Syatibiyah juga. Kemudian yang ketiga ijazah beliau riwayat Al-Bazzi dari Ibnu Katsir di jalan ataupun jalur Syatibiyah. Kemudian riwayat Qunbul an Ibnu Katsir dari jalur Syatibiyah, dan banyak sekali ijazah ataupun syahadah yang beliau dapatkan selama beliau menuntut ilmu di daerah Sudan seperti itu. Mungkin itu ya singkat daripada profil beliau. Kita akan masuk ya kepada pembahasan daripada Tarhib Ramadan. Langsung kita mulai. Ya, fadilatul Syekh, kita mulai. Nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, beliau membuka tentu dengan sana ya, dan juga hamd kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhil Syekh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna 'ilma. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kemudian beliau membacakan beberapa doa ya, yang mana tentu ini merupakan anjuran ya ketika kita akan masuk daripada majelis ilmu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan, juga doa ya untuk keberkahan daripada majelis ilmu ini. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم
أن يبارك لنا في اجتماعنا هذا الذي هو في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya daripada majlis ilmu kita. Ya tentu kita masing-masing datang dari rumah ya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga berharap daripada menuntut ilmu. Yang mana menuntut ilmu merupakan jalan yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. وأسأله تبارك وتعالى أن يحقق لنا فيه الخير والنفع والبركة والفائدة. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya merealisasikan daripada apa yang kita mohon kepada Allah ya dengan keberkahan, kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. وأسأله جل في علاه أن يعظم لنا نصيبنا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana tentu ini memotivasi daripada para penuntut ilmu yang semoga kita termasuk daripadanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di majlis daripada rumah ataupun rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala illa nazalat alaihimus sakinah. Ada 4 hal yang akan turun, yaitu ketenangan, sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang akan datang naungan yang juga diliputi oleh para malaikat dan diberkahi daripada majlis tersebut. ثم يطيب لي في مستهل هذا اللقاء المبارك أن أرحب بكم وبإخواني الكرام جميع الحاضرين من الرجال والنساء. Kami ucapkan juga ya selamat datang ya kepada para penuntut ilmu, dan tentu ini menjadi hal yang sangat bahagia bagi Syekh terutama ya karena beliau bisa bertemu dengan teman-teman semua dan juga para penuntut ilmu di majlis ini. وأسأل الله عز وجل أن يثيبكم على حضوركم وأن يعظم لكم الأجر على حرصكم وأن يحقق لنا ولكم النفع والخير والهداية إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Dan tentu ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai manfaatnya juga faedahnya kepada kita yaitu para penuntut ilmu yang kita telah berusaha untuk datang ke majlis ilmu ini. أيها الكرام، الله سبحانه وتعالى شرع لعباده مواسم الخيرات ويسر لهم طرق الطاعات، فعلى العباد أن يغتنموا هذه المواسم ليحققوا بها أعلى الدرجات. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tentu bagi hamba-hambanya berbagai bentuk kebaikan, dan ini masuk dalam musim-musim kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan daripada jalan-jalan ketaatan. Dan maka tentu seyogianya bagi kaum muslimin ataupun seorang hamba untuk bersegera yang menyambut daripada musim-musim yang agung ini untuk melakukan amal-amal perbuatan menggapai setinggi-tinggi daripada derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. وإن من المواسم العظيمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى فرضها على عباده هو موسم شهر رمضان المبارك. Dan di antara musim yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalamnya kebaikan-kebaikan dan keagungan-keagungan adalah salah satunya musim bulan Ramadan yang penuh keberkahan. وقد دلت الأدلة الكثيرة على فضل هذا الشهر المبارك وفيه طاعات جليلة وأجور عظيمة. Dan tentu banyak dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang keagungan bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini, bulan yang penuh keberkahan ini, yang di dalamnya terdapat ketaatan yang begitu besar dan juga pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى فرض علينا هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن. في هذا الشهر المبارك أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم. Salah satunya adalah dalil ataupun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Qala Allah Ta'ala, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan yang diturunkan di dalamnya adalah Al-Qur'an. Hudan linnas, ya, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas daripada petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penurunan Al-Qur'an yaitu di bulan suci Ramadan. ومن شهد منكم الشهر أي فمن حضر هذا الشهر كان صحيحا مقيما فليصمه وجوبا واجب عليه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يقضي فيها صيامه. Dan tentu kewajiban puasa ini itu melingkupi daripada kaum muslimin. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut memberikan rukhsah ataupun keringanan bagi mereka yang dalam kondisi sakit maupun mereka yang sedang safar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada mereka. Adapun orang yang tidak dalam rukhsah tersebut, maka tetap puasa telah kewajiban bagi dirinya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usr. Fi hadha ash-shahr al-mubarak aw hadhihi al-fariḍah al-mubarakah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usr wa litukmilu al-'iddah ay tukmilu siyam shahr Ramadan wa litukabbiru Allah 'ala ma hadakum 'ala ma waffaqakum wa an'ama 'alaykum ba'da as-siyami wa bi yaumil 'id. Dan dengan rukhsah tersebut maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada agama Islam ini berbagai bentuk kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya tentu berbagai bentuk kemudahan dan tidak menginginkan berbagai bentuk daripada kesulitan. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري رحمه الله قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. ومعنى صفدت الشياطين أي ربطت بالأغلال. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan," ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukalah oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surga. Wa ughliqat aw ghulliqat abwabul jahim, dan ditutup daripada pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan makna suffidat ataupun diikat, yaitu setan-setan dibelenggu. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث عند الإمام البخاري ومسلم رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض هذه العبادة، واحتسابا أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man shama Ramadhana imanan," barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan daripada kesalahan-kesalahannya, dihapuskan daripada dosa-dosanya. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Muslim, as-salawatul khams wa Ramadan wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Allah Subhanahu wa ta'ala
بالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان يكفر بهن الخطايا والذنوب والمعاصي. Kemudian juga Nabi SAW pernah bersabda, salat 5 waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu semua dapat menghapuskan daripada kesalahan-kesalahan selama seseorang menjauhi daripada dosa-dosa yang besar. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام أحمد رحمه الله، يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان. إن لله في كل يوم وليلة عتقاء يعتقهم الله في كل يوم وليلة يعتقهم من النار سبحانه وتعالى، وذلك في كل ليلة. وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. Juga Nabi SAW pernah bersabda, Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailah, sesungguhnya setiap hamba itu dari harinya ketika Ramadan dan juga malamnya, itu Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan daripada api neraka. Kemudian itu terjadi di bulan Ramadan, dan setiap muslim memiliki dakwah ataupun doa yang mana ketika berdoa baik di pagi, siang, sore, malam di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah ataupun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doa-doanya. وعكس ذلك جاء الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل رمضان وخرج منه ولم يغفر له. Juga Nabi SAW memberikan ataupun Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Inilah dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala di satu sisi memberikan motivasi yang begitu besar, namun di sisi lain perlu ada ancaman bagi mereka yang ketika masuk bulan Ramadan namun mereka tidak diampuni dosa-dosanya. جاء عند الإمام أحمد وابن خزيمة وأصله عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك صعدت المنبر فقلت آمين 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 3 مرات، فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. Kemudian juga Nabi SAW pernah bersabda ataupun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah bahwasanya Rasulullah SAW ketika naik kepada mimbar, kemudian para sahabat yang mendengar bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Maka para sahabat bertanya, maksudnya apa ya Rasulullah? Maka beliau SAW mengabarkan bahwasanya beliau SAW mendengar malaikat memberikan doa kepada orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan, namun dia tidak bisa memanfaatkan daripada bulan Ramadan sehingga dia tidak diampuni daripada dosa-dosanya. Maka beliau SAW mengatakan amin. أيها الأحبة، بعد معرفتنا لهذا الأجر العظيم والخير العميم ينبغي لنا أن نعرف كيف نستقبل هذا الضيف الكريم وكيف نغتنم فيه الأيام بل والساعات بل واللحظات، وينبغي لنا أن لا نفرط فيه وأن لا نتكاسل عنه. Maka kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui daripada keutamaan di bulan suci Ramadan ataupun keutamaan daripada bulan Ramadan ini, maka yang bagi seyogianya kita untuk bisa memanfaatkan waktu, mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita bermalas-malasan, jangan sampai kita meninggalkan daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Maka kita bisa mengambil kesempatan itu dengan baik, mumpung masih ada beberapa hari sebelum kita masuk kepada bulan suci Ramadan. وأول ما نستقبل به هذا الشهر المبارك، أول ما نستقبل به
إظهار الفرح والسرور به، وأن نعرف وأن ندرك عظمة هذا الشهر ونحمد الله ونشكره أن بلغنا هذا الشهر المبارك. Maka cara yang pertama, ya, ketika kita menyambut daripada bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, yang pertama adalah kita bahagia. Perlu kita bahagia ketika akan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dahulu para salaf, para sahabat, tabi'in, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif fi ma li mawasimil 'ami min al-wadhaif, disebutkan bahwasanya para sahabat 6 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan mereka telah meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan mereka kepada bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan, para sahabat selama 6 bulan tetap meminta kepada Allah agar apa yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya kita untuk bahagia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan rahmat Allah hendaknya kita untuk berbahagia ataupun senang. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه رضوان الله عليهم بقدوم هذا الشهر المبارك، يبشرهم ويفرحهم بهذا الشهر المبارك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها ومن حرم خيرها فقد حرم. Maka Nabi SAW ketika akan datang bulan suci Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dan membawakan hadis beliau SAW, "Qad ja'akum Ramadan," atau "Idza ja'akum Ramadan," ketika akan datang bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga. Allah Subhanahu wa taala menutup daripada pintu-pintu jahim, dan Allah Subhanahu wa taala membelenggu ataupun mengikat daripada setan-setan. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba-Nya untuk melakukan puasa, dan terdapat di dalam bulan suci Ramadan ini yaitu malam yang mana ketika seseorang memanfaatkannya dengan baik maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar. Ketika seseorang bisa maksimalkannya dengan amalan-amalan daripada tarawih, qiyamul lail, maka dia mendapatkan kebahagiaan. Namun ketika dia tidak bisa maksimalkannya, maka dia telah terlarang ataupun tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. ثانيا بما يستقبل به هذا الشهر المبارك دعاء الله سبحانه وبحمده أن يبلغك هذا الشهر المبارك وأن يعينك فيه على الطاعات والقربات وأن يتقبلها منك سبحانه وبحمده. Kemudian yang kedua adalah hendaknya seorang muslim untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada bulan suci Ramadan, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala bentuk kemudahan. Innahu la haula wala quwata illa billah, karena sungguh tidak ada daya juga tidak ada upaya ketika kita melakukan ketaatan kecuali dari Allah, dan juga tidak ada daya dan upaya ketika kita terhindar dari kemaksiatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim untuk meminta doa, memohon kepada Allah, menyampaikannya kepada bulan suci Ramadan. يقول الله تبارك وتعالى في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. المسلم يدعو الله تبارك وتعالى. السلف الصالح رحمهم الله كان إذا دخل عليهم رمضان يقولون: اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan mohonlah wahai hamba-hambaku, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menjawab daripada doa-doa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga para salafus saleh ketika mereka masuk kepada bulan suci Ramadan, mereka membacakan daripada doa, yaitu adalah Allahumma sallimna Ramadan, ya Allah, Allahumma sallimna li Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan, wasallim Ramadan lana, dan sampaikanlah Ramadan kepada kami, wa tasallamu minna mutaqabbala, dan terimalah segala amal ibadah kami yang kami lakukan ketika bulan suci Ramadan. وذلك مما يدعو به المسلم ربه سبحانه وتعالى اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على البر والإحسان وتقبل عملنا فيه واعتقنا من النيران. Dan di antara doa yang dianjurkan juga untuk dibaca adalah Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, wa a'inna fihi 'alal birri wal ihsan, dan tolonglah kami dalam melaksanakan kebaikan dan juga ketaatan, wa taqabbal 'amalana fihi wa'tiqna minan nar, dan terimalah amal ibadah kami, juga bebaskanlah kami atau jauhkanlah kami dari api neraka. المسلم يدعو بهذه الدعوات. أولا يدعو أن يبلغه الله سبحانه وتعالى رمضان. ثانيا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينه على الطاعات وعلى الصيام وعلى القيام وسائر الأعمال الصالحة. ثالثا يدعو الله تبارك وتعالى أن يجعله من المتقبلين وأن يعتق ويختم له بالعتق من النيران. Maka yang pertama sebagaimana disebutkan tadi adalah seorang muslim hendaknya minta kepada Allah untuk disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, diberikan kekuatan di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga adalah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada api neraka. كذلك مما يستقبل به هذا الشهر المبارك أن يعزم المسلم على ترك الآثام والسيئات وأن يتوب إلى الله توبة صادقة توبة نصوحة ويقلع عن جميع المعاصي ويعزم بقلبه أن لا يعود فيها، فإن هذا الشهر هو شهر التوبة وشهر الأوبة وشهر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. Kemudian poin yang ketiga, ketika seorang muslim akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan adalah hendaknya ia meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, meninggalkan segala bentuk perkara daripada keburukan, dan ia hendaknya untuk menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ia lakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya taubat seorang hamba yang pertama adalah ia meninggalkan kemaksiatan yang ia lakukan. Kemudian ia berazam untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut, dan ia ikhlas meninggalkan kemaksiatan tersebut dan tidak pernah melakukannya sampai ajal datang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala qad hassana jami'an 'ala at-taubah wal auba ilayhi biqoulihi ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua kaum muslimin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan inabah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, kaum muslimin, kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya agar kalian mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. كذلك مما يستقبل به هذا الشهر المبارك أن يعرف العبد الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين. Kemudian poin yang keempat adalah hendaknya seorang hamba mengetahui tentang pahala yang begitu besar, yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa. ومن ذلكم من تلك الأجور التي أعدها الله سبحانه وتعالى للصائمين أن الصائم أجره عند الله عظيم لا يعلمه
إلا الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Yang pertama adalah salah satu di antara keutamaan daripada orang-orang yang berpuasa, bahwasanya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah taala mengatakan dalam hadis qudsinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya tidak ada, setiap amal ibni Adam lahu wa kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Setiap amal ibni Adam adalah baginya kecuali puasa. Ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa taala, adapun puasa aku yang akan mengganjarnya langsung dan tidak ada yang mengetahui berapa ganjarannya. Allah Subhanahu wa taala fi hadzal hadis takaffala bi ajr as-shaim wa miqdar al-ajr la ya'lamuhu illa Allah Subhanahu wa taala. لذلك العبد يخلص لله في هذا الصوم ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى حتى يكون عظيما عنده تبارك وتعالى. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya ketika seorang berpuasa ganjarannya hanya Allah yang mengetahui, maka Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab atas amalan ataupun pahala yang Allah berikan kepadanya. Maka hendaknya seorang muslim, seorang mukmin untuk menjaga puasa dengan sebaik-baiknya. كذلك من الوجوب في هذا الشهر العظيم أن الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة حتى يدخل الجنة. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada orang yang berpuasa adalah bahwasanya puasa dapat memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa tersebut, dan syafaat tersebut diberikan ketika pada hari kiamat. وذلك من الأجور التي أعدها الله لعباده لهذا الشهر المبارك أن في الجنة باب يسمى باب الريان، هذا الباب لا يدخل منه إلا الصائمون. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya terdapat surga, dan dikhususkan masuk ke dalam surga tersebut adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka masuk ke dalam surga tersebut daripada pintu Ar-Rayyan. Kemudian juga di antara keutamaan ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya bahwasanya ada 3 orang yang luar biasa. 2 di antaranya adalah mujahid. 2 di antaranya yang meninggal dalam kondisi jihad fisabilillah, dan satunya masih diberikan hidup 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi, ikhwani fillah? Justru yang masuk ke dalam surga lebih awal sebagaimana mimpi para sahabat, bahwasanya yang masuk pertama adalah mereka ataupun orang yang wafat ketika masuk ke dalam bulan suci Ramadan, memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. كذلك في الصوم أو للصائم دعوة إذا دعا بها يستجاب له، وإن لكل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يدعو بها يستجاب له. Kemudian yang paling penting juga adalah sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa seorang muslim mukmin untuk senantiasa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa-doanya ketika bulan suci Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doanya tersebut. في هذا الشهر المبارك أيضا أن للصائم فيه فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ليجازيه على هذه العبادة وعلى صومه عند الله تبارك وتعالى. Dan seorang muslim memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah dia berbahagia ketika masuk daripada buka puasa, ketika waktu maghrib. Kemudian dia juga berbahagia yang kedua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar kebaikan dan juga pahala yang berlipat kepada orang-orang yang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam في هذا الشهر المبارك وعدنا فيها أو في هذا الشهر ب3 وعود ينبغي أن لا نفرط بها.
Kemudian Nabi SAW juga memberikan 3 daripada janji yang mana seorang muslim untuk memegang hal-hal tersebut. أول هذه الوعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا قامه يصلي فيه لله سبحانه وتعالى سواء كان في المسجد أو يصلي في بيته. من قام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض هو الذي وعد، واحتسابا أحتسب الأجر منه سبحانه وتعالى بهذا القيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Yang pertama adalah janji Nabi SAW bahwasanya orang yang bisa melaksanakan di bulan suci Ramadan daripada salat tarawih, baik itu dilakukan di masjid ataupun di rumah, kemudian melakukan salat-salat wajib dan hal-hal sebagainya, maka dengan penuh iman dan ihtisab, dengan penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan daripada dosa-dosanya. ثاني هذه الوعود النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. الوعد الأول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. الثاني: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Adapun janji yang pertama tadi adalah berkaitan dengan orang yang menjaga salatnya dengan baik. Adapun yang kedua, janji yang disampaikan Nabi SAW adalah bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan daripada dosa-dosa yang telah lalu. الوعد الثالث منه صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر. من قام ليلة القدر. وليلة القدر تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Kemudian janji yang ketiga lebih dispesifikkan oleh beliau SAW bagi orang-orang yang mendirikan salatnya di akhir daripada Ramadan ataupun 10 hari terakhir, ketika mereka melaksanakan salat dengan penuh kebaikan di akhir daripada Ramadan, maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. وهذه الوعود الثلاث ينبغي أن لا نفرط بها في هذا الشهر المبارك. قيام رمضان وذلك يكون بصلاة التراويح، ويكون بالصلاة في البيت والإكثار من الصلاة في البيت، وأيضا صيام رمضان بأن لا تفرط فيه، أن تصومه كاملا إلا أن يكون لك عذر، وأن تتحرى وأن تقوم ليلة القدر في هذا الشهر المبارك. Maka 3 janji tersebut hendaknya untuk dipegang dengan kuat oleh kaum muslimin, yaitu hendaknya memperbaiki daripada salatnya, melaksanakan dengan penuh kebaikan di malam-malam bulan suci Ramadan, kemudian melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mendirikan malam Lailatul Qadar. ثم كذلك مما يستقبل به هذا الشهر المبارك أن يعرف العبد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك. يعرف كيف كان يصوم صلى الله عليه وسلم، يعرف كيف كان يفعل حتى يفعل مثل ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian poin yang kelima, hendaknya seorang muslim untuk mengetahui petunjuk Nabi SAW. Maka di sini seorang muslim diperintahkan untuk menuntut ilmu, baik itu berkaitan dengan apa yang diberikan dalam bulan suci Ramadan, baik itu tentang rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan sebagainya. Hendaknya seorang muslim untuk mengetahui amalan tersebut. ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب قيم اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد. هذا الكتاب من الأشياء التي ذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم
ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام كيف كان يصوم صلى الله عليه وسلم. فمما ذكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على السحور ويؤخر السحور. Dan di antara ulama yang mengkaji tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan suci Ramadan, maka ada yaitu Syekh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, merupakan murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menuliskan kitab Zadul Ma'ad yang terdapat di dalamnya petunjuk-petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah puasa. Dan ابن القيم رحمه الله له هذا الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن القيم له هذا الكتاب زاد المعاد، فذكر فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم، ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ومما ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان، كيف كان يصوم، كيف كان يتعبد، كيف كان يقوم. Dan di kitab tersebut juga disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, baik itu salat, qiyamul lail, sedekah dan amal-amal lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadihi fi Ramadan annahu kana yatasahhar. ويقول صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، ويقول إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. Yang pertama adalah hendaknya seseorang untuk memiliki kekuatan yaitu melaksanakan sahur. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Hendaklah kalian bersahur karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Dan tentu ini untuk menyelisih daripada orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka tidak pernah melaksanakan sahur untuk melaksanakan puasa. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه كان يعجل الفطور. يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Kemudian yang kedua adalah hendaknya seorang muslim untuk menyegerakan berbuka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seseorang masih dalam keadaan kebaikan selama ia menyegerakan untuk berbuka puasa. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه كان يفطر قبل أن يصلي صلاة المغرب. الفطر قبل صلاة المغرب، وكان يبدأ في فطره برطب، إن لم يجد فتمرا، وإن لم يجد فماء. Dan di antara anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika berbuka, beliau sallallahu alaihi wasallam biasanya melakukan buka puasa terlebih dahulu, kemudian beliau melaksanakan salat. Dan juga ketika seorang muslim hendak berbuka puasa, maka dimulailah dengan rutab ataupun kurma yang masih muda. Jika tidak ada, maka dengan tamar, dengan kurma. Jika tidak ada, maka cukup dengan air. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو عند الإفطار، الدعاء عند الإفطار، ويقول صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. Dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa adalah beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak daripada doa ketika akan berbuka puasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya hendaknya seorang muslim untuk memperbanyak doa-doanya ketika menjelang akan buka puasa. كذلك المسلم في هذا الشهر المبارك يحرص على أن يصلي صلاة التراويح في المسجد مع جماعة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالذي يقوم مع الإمام ويصلي معه صلاة التراويح حتى ينصرف الإمام ويخرج الإمام من المسجد يكتب له كأنه قام تلك الليلة. Kemudian di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya seorang muslim untuk memiliki kemauan yang keras, yaitu untuk melaksanakan daripada salat tarawih, dan hendaknya melaksanakan salat tarawih dengan imam di masjid dan juga bersama jamaah kaum muslimin, dan tidak keluar daripada masjid kecuali sampai imam selesai daripada salat ini.
Maka ketika seorang muslim melaksanakan salat tarawih bersama imam sampai beres salatnya, seakan-akan ia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sedang melaksanakan ibadah semalam suntuk. كذلك مما يحرص عليه المسلم في هذا الشهر المبارك أن يكثر من قراءة القرآن الكريم، أن يتلو القرآن الكريم. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر أنه كان يأتيه جبريل فيدارس جبريل القرآن في كل ليلة. بكل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، فينبغي لنا أن نحرص على قراءة القرآن في هذا الشهر، وتكون إذا استطاع المسلم أن يختم كل 3 أيام هذا أفضل. إن لم يستطع يختم في كل أسبوع، لكن لا تخرج من هذا الشهر إلا وقد مررت على كل القرآن العظيم. Di antara hal yang bisa dilakukan oleh seorang muslim yang lainnya adalah hendaknya ia untuk membiasakan membaca Al-Quran, mengisi waktu di bulan suci Ramadan dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran baik 3 hari sekali ataupun sepekan sekali dan sebagainya. Bahkan para imam madhab mereka senantiasa melaksanakan khatmul Quran ini. Contohnya adalah Imam Syafi'i, beliau melakukan khatmul Quran 2 hari sekali ataupun sehari 2 kali, maka beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam 1 bulan. Maka hendaknya seorang muslim untuk membiasakan diri membaca Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك تفطير الصائمين، أن يفطر المسلم أخاه المسلم. في هذا أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما فله مثل أجره لا ينقص من أجره شيئا. Kemudian juga hendaknya seorang muslim untuk memberikan makanan untuk berbuka orang-orang yang berpuasa. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka orang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala tersebut dan tidak dikurangi daripada orang yang berpuasa pahalanya tersebut. في هذا الشهر المبارك هديه صلى الله عليه وسلم كثرة الجود والعطاء والتصدق. في هذا الشهر النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، أجود من الريح المرسلة، أجود في الخير من الريح المرسلة. وكان أجود ما يكون في رمضان، فيتصدق كثيرا صلى الله عليه وسلم. Juga di antara hal lain adalah hendaknya seorang muslim untuk senantiasa memberikan sedekah, kemudian memberikan kebahagiaan kepada orang lain, apapun bentuk amalan tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan suci Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadu ma yakunu fi syahr Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika masuk pada bulan suci Ramadan. Maka hendaknya kita untuk membiasakan memberikan sedekah dan juga hal-hal lainnya. أيضا ينبغي في هذا الشهر المبارك أن يكف الإنسان عن كل ما يتنافى مع الصوم كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والمحرمات الأخرى كالمسلسلات والأفلام إلى غير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى في رمضان وفي غير رمضان. Dan juga hendaknya seorang muslim untuk menjauhi hal-hal. Yang pertama adalah hendaknya ia menjauhi daripada dusta, perkataan dusta. Kemudian ghibah, menggunjing, namimah, mengadu domba, dan juga hal-hal lain dapat menyebabkan puasanya itu tidaklah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. الإنسان إذا لم يستطع أن يكفه هذا الشهر عن هذه المحرمات فليس لله حاجة في أن يمسك عن طعامه وشرابه. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya orang yang tidak meninggalkan
Orang yang tidak meninggalkan perkara dusta, bahkan ia mengamalkan dusta tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasanya. Ia percuma menahan daripada lapar, ia percuma menahan daripada kehausan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima daripada puasa dikarenakan amal-amal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: الصيام جنة. الصيام جنة يستتر يعني بها عن المحرمات. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya ketika seseorang diolok-olok oleh orang lain, ketika seseorang diajak untuk berkelahi dan sebagainya, maka hendaknya ia mengatakan bahwasanya ini shaim, aku sedang berpuasa. وينبغي للمسلم أن يعود نفسه في هذا الشهر المبارك أن يترك جميع ما حرم الله سبحانه وتعالى. فإن المسلم إذا كان يستطيع أن يمنع نفسه من الحلال الطيب الطعام والشراب، منع نفسه من الحلال الطيب الذي حله الله له، فينبغي له كذلك أن يعود نفسه أن يترك المحرمات. Maka seyogianya seorang muslim untuk membiasakan diri mengamalkan daripada amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. كذلك في هذا الشهر المبارك إذا استطاع المسلم هذه العبادة وهي العمرة في رمضان، إذا استطعت أن تقوم بالعمرة تذهب إلى بيت الله الحرام، فإن أفضل ما تقوم به في هذه العبادة أن تفعلها في شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمرة في رمضان تعدل حجة. Kemudian yang bisa dilakukan oleh seorang muslim juga adalah ketika ia sanggup untuk melaksanakan ibadah ini baik dalam kondisi sehat dan juga memiliki harta, maka ia hendaknya untuk melaksanakan umrah. Karena amal ibadah umrah ini yang dilakukan ketika bulan suci Ramadan itu seakan-akan sama dengan ibadah haji. ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك الاعتكاف، أن يعتكف في المسجد ويتعبد لله سبحانه وتعالى في العشر الأواخر، ويشتد أمره صلى الله عليه وسلم في العبادة في هذا الشهر المبارك في آخر أيامه من العشر الأواخر. Kemudian di 10 malam terakhir Nabi SAW membiasakan diri untuk melaksanakan i'tikaf. Maka hendaknya kita untuk mengisi waktu kita ketika kita mampu melaksanakannya untuk mengisi dengan amal i'tikaf tersebut. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك أنه كان يتحرى ليلة القدر ويبحث وينظر في هذا الأمر، يتحرى ليلة القدر، بل كان يحث الصحابة رضوان الله عليهم ويقول: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر في رمضان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Dan beliau SAW membiasakan diri setiap tahunnya untuk melaksanakan i'tikaf, bahkan menganjurkan dan juga memberikan motivasi kepada para sahabatnya untuk melaksanakan i'tikaf tersebut dan mencarinya di bilangan-bilangan ganjil di 10 malam terakhir tersebut. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان أنه كان يحيي ليلة القدر، وكما قلنا يتحراها ويبحث وينظر صلى الله عليه وسلم حتى تصيب هذه الأيام في يوم ليلة القدر. ويقول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Dan Nabi SAW biasa mencari malam Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh di 10 malam terakhir dan terkhusus di bilangan-bilangan ganjil, dan juga tentu terdapat keutamaan yang luar biasa sebagaimana kita sampaikan di awal: man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang mendirikan salat malam di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka ia akan dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosanya.
Itu Nabi SAW. Bagaimana dengan kita? Maka kita hendaknya untuk lebih semangat luar biasa lagi ketika di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan untuk menggapai i'tikaf. آخر شيء في هذه المحاضرة مما نذكره ومما يستقبل به هذا الشهر المبارك أن يتعلم المسلم أحكام الصيام، يتعلم ما يبطل الصيام، ما يفسد الصيام، ما هو الواجب في الصيام، يتعلم هذه الأحكام حتى يقوم بهذه العبادة على الوجه الذي يرضاه الله تبارك وتعالى ويتقبله منه. Dan terakhir adalah seyogianya seorang muslim untuk mengetahui daripada hukum-hukum seputar bulan suci Ramadan dan juga puasa, baik itu dari mubtilat shaum, hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang dianjurkan dalam melaksanakan puasa tersebut. Nasallahu tabaraka wa ta'ala yuballighana syahr Ramadan wa an yu'inana fihi 'ala al-birri wal ihsan wa yataqabbal 'amalana fihi wa an yu'tiqana wa iyyakum minan nar innahu li dzalika wal qadir 'alim. Demikian apa yang disampaikan oleh Syekh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan, memudahkan kita dalam melakukan amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan, dan juga tentunya menerima dari apa yang telah kita lakukan nanti ketika di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin nafta asilan. Mungkin jika ada pertanyaan daripada teman-teman semua, daripada para penanya, mungkin akan ditanyakan dengan bahasa Indonesia, kemudian Anda akan terjemahkan kepada Syekh, kemudian Syekh akan menjawab daripada pertanyaan tersebut insyaallah. Karena informasinya tentang hukum-hukum bulan suci Ramadan telah disampaikan ya oleh Ustaz Masyhur ya. Jadi mungkin kita tidak fokus kepada hal tersebut, jadi lebih fokus kepada persiapan yang telah apa yang kita akan lakukan ketika bulan suci Ramadan. Mungkin silakan jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tafadhal. ذكرنا في المحاضرة أن في الجنة بابا للصائمين الذي يصوم هذا الشهر المبارك يوجد باب. ما اسم هذا الباب؟ ممكن قبل أن نسأل ini haula yasaluna. Sebelum Syekh nanti bertanya kepada kita, kita mau buka pertanyaan dulu ya dari kita untuk Syekh. Jadi ada pertanyaan dari Akhwan dari ibu. Akhwan bertanya, Ustaz, ana pernah dengar sebuah hadis yang mengatakan keharusan membuka atau tidak mengikat rambut saat sholat. Apa hadis ini sahih dan berlaku pada akhwat juga? As-su'al ya Syekh. As-su'al yaqul ma'dziratan ya Syekhana, ana kuntu asma' hadithan min ahadithi an-nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqul yani wujubu fathi madha ash-sha'r, wujubu fathi ash-sha'r fi as-salat. Hal hadha al-hadith sahihun warada min an-nabi sallallahu alaihi wasallam am laysa bisahih? Fathi ash-sha'r bisa jadi madrasah. Soalnya seperti ini, buka rambut ketika sholat ya. Membuka ikatan rambut akhwan. Ya maksudnya ini membuka ikatan rambut mungkin ya. Fathu lil mar'ah indaha madnaqul li talif yani asy'ar indaha syai' kaza. Hal wajib yani fi shalah an yaftah. إذا كان مستورا لا يظهر ولا يؤثر بشرط أن تغطي جميع شعره لا يظهر منه شيء في الشعر. Kalau memang tertutup ya, maka tidak mengapa ya. Jadi ketika ikat rambut tersebut ya, itu membuat rambutnya aman, membuat rambutnya tidak terjatuh gitu kan. Kemudian tertutup dengan jilbab ataupun mukena, maka itu tidak mengapa. Kata Syekh, maka itu tidak mengapa asal dapat ya menutup daripada rambut perempuan tersebut. يعني إذا كان الشعر مستورا لا يظهر فلا بأس، شرط أن يستر بالثياب. Jadi syaratnya adalah ya menutup ya daripada rambutnya tersebut ya dengan mukena tadi.
pakaian menggunakan. Tamam. Soal akhir, ada pertanyaan lain dari bapak-bapak atau ibu-ibu? Dari bapak-bapak boleh ya. Barusan kayak dari ibu-ibu yang tadi. Ya, baik Ustaz, silakan. Waalaikumsalam. طيب يقول السائل يا شيخنا ما يتعلق بعدد الركعات. Apakah tadi jara fi khilaf ya, sebenarnya ada khilaf para ulama kata. Walakin ma indaka ma tarajjah indak ma huwa al-asah, yani kam adad rakaat? Hal 11 atau 13? حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على 11 ركعة، لكن كما قلت جرى خلاف في هذه المسألة. حديث عائشة الذي يترجح عندي أن المسلم يصلي 11 ركعة، لكن قالت عائشة في هذا الحديث لا تسأل عن طولهن وحسنهن، طول في الصلاة في القيام، وطول في الركوع، وطول في السجود. Ya, baik, Syekh menjawab bahwasanya tentu masalah berapa jumlah rakaat ya, itu telah kita ketahui dari dulu ya, tentang khilaf di antara para ulama. Namun ya hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah melebihkan salat tarawih kecuali 11 rakaat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan 11 rakaat enggak usah ditanya berapa panjangnya, ya luar biasa ya. Jadinya ketika seseorang melaksanakan 11 rakaat ya tentu dengan penuh tumaninah luar biasa. Jangan sampai udah 11 rakaat ya bentar lagi salatnya ya. Jadi طيب كما قلنا وذكرنا أيضا من قبل شيخنا أن للمصلي أو للمأموم يعني طبعا يجب عليه أن يشارك مع الإمام حتى ينتهي يعني من الصلاة. لكن فما رأيكم في هذا إذا كان الإمام يصلي 23 ركعة والمأموم يريد 11 وهل هو يصلي 11 ثم يجلس أو يصلي مع الإمام 23 صلاة؟ طبعا التنفل في رمضان إذا كان الإنسان يستطيع أن يصلي، والأفضل أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف يصلي منه. ما استطعت أن تقوم أن تصلي وأنت قائم، اجلس صلي معه أنت جالس. أراد أن يركع قم واركع معه، لكن لكي يتم الأجر في يوم الليلة أن تحرص أن تصلي مع الإمام حتى ينصرف. بعد أن ينصرف تنصرف أنت من المسجد. Tentu kata Syekh ya, bahwasanya salat tarawih adalah salat nafilah ya, dan hendaknya seseorang ketika ya ia berazam untuk senantiasa salat 11 rakaat kemudian masuk ke masjid mendapati jamaah ataupun imam yang melaksanakan dengan 23 rakaat, maka dibolehkan ya bagi makmum tersebut untuk melaksanakan 11 ataupun 9 rakaat kemudian berdiam diri ya, tidak ikut dengan jamaah, kemudian ketika witir mereka bersama seperti itu dibolehkan. Itu apa yang beliau lihat. Barakallahu. Fi suara apa Ustaz? Yes. Waalaikumsalam. طيب يا شيخنا السائل يقول ما يتعلق بأحكام الاعتكاف، هل لازم أن يشارك الاعتكاف مدة 10 أيام أو يجوز له أن يعتكف نهارا لمدة ثم عنده شغل عمل هكذا؟ الاعتكاف يتفرغ أن تعتكف في هذه الأيام، لكن إن حددت يوما تعتكف فيه لله سبحانه وتعالى فلا بأس، لكن أن تعتكف ثم تخرج ما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تعتكف يوما في العشر الأواخر مثلا يوم 27 23 أياما معروفة ليلة القدر
يريد أن يتحرى أن أعتكف فيها فلا بأس، أن أعتكف يوم واحد ولو يوم أعتكف فلا بأس. Jadi kalau menurut Syekh tidak mengapa, tidak masalah ketika seseorang tidak bisa melaksanakan i'tikaf secara menyeluruh selama 10 hari, maka dia pilih lagi minimal dia bisa ikut di malam-malam ganjil, malam-malam ganjil. Dan ketika tidak bisa lagi, ya mungkin dia ikuti ya di apa yang dia bisa, karena i'tikaf itu adalah amal yang sunnah dan dia melaksanakan apa yang dia bisa. Bahkan Imam Al-Mawardi pernah mengatakan, Imam Al-Mawardi adalah salah satu murid dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya disebut i'tikaf adalah ketika seorang duduk ya sampai pun mungkin 1 menit, yaitu dikatakan adalah i'tikaf. Ya, seperti itu. Wallahu taala. Pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Ada lagi pertanyaan dari ibu-ibunya mungkin? Oh, ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aminnya ketika sholat. Oke, As-Sa'il yaqul anna fi baitihi hunaka masjidun qarib min baitihi walakin yani fi hadzal masjid shalla al-imam 23 rak'ah thumma yusalliha bi akthar hadha al-adad aw bi akthar hadha al-adad ma'a dhalika yusalli ala waqt 20 daqiqah faqat 20 daqiqah faqat ثم أيضا عندما في قول الإمام ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني آمين ليس كما هو المعتاد في المجتمع. أما نحن نقول آمين عادي لكن في هذا المسجد آمين بالصراخ هكذا كبير. فما رأيكم في هذا؟ هل يعني الآن يصلي في هذا المسجد أو يبحث عن مسجد آخر؟ صلاة التراويح هذه الأفضل فيها والمعروف فيها أن يطيل الإنسان في القيام، هذا الأفضل. لكن إن لم يستطيع أن يصلوا فليصلوا بالقلب من غير استعجال في القيام، يقرأ الآيات بهدوء ثم الركوع يقرأ تماما لا يستعجل في الركوع ثم لا يستعجل أيضا في السجود. أيضا لو أطال السجود هو الأفضل لكي يدعو، لأن المسلم في هذا الشهر دعاءه مستجاب. الأفضل لك إذا وجدت إماما يطيل في الصلاة هذا الأفضل، يطيل في القيام يطيل في الركوع يطيل في السجود هذا الأفضل لك فيه إن شاء الله. والله أعلم. Beliau Syekh mengatakan bahwasanya tentu ya ketika seorang melaksanakan sholat ya hendaknya adalah ia melaksanakan dengan tumanina, karena tumanina adalah rukun ya dalam sholat. Maka jangan sampai ya seseorang memilih ya 23 rakaat bukannya makin lama tapi cepat ya 20 menit aja gitu kan. Maka kalau ia mendapatkan ada masjid lain, imam di tempat lain itu yang melaksanakan 23 tapi dengan tumanina ya, ataupun 11 ya, dengan tumanina, maka itu lebih afdal ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat-salat nafilah itu dengan panjang rakaatnya, panjang bacaannya dan sebagainya. Wallahu taala a'lam. ما يتعلق بالآمين هذا فيه مشكلة مش بالصرف. آمين يرفع صوتهم جميعا غير المعتاد يعني. لم آمين لكن في هذا المسجد ربما بالصرف هذا. لا الصرف لا يجوز. نعم. والآمين ترفع بها صوت عالي لكن ليس بالصرف. Kalau terkait tentang masalah amin tadi ya maka Syekh kurang setuju ya dengan amin yang dilakukan berlebihan, terutama yang mengeraskan suara sampai teriak. Mungkin bisa jadi ya Allah alam apakah karena kurang tahu ya permasalahan seperti ini, maka ya sewajarnya saja ketika seorang melakukan amin. ثم الصراخ هذا لا يدل على أن الإنسان يؤمن، لابد أن تعرف أن تدعو، والإمام يقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا سؤال صراط الذين أنعمت عليهم، سؤال الله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
تسأل الله أن يجنبك الصراط المغضوب عليهم واليهود والنصارى أو الضالون، ينبغي أن يكون sesuatu فيه تأدب مع الله سبحانه وتعالى. Tentu di antara adab seorang muslim ya, bahwasanya kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, Maha melihat. Maka jangan sampai ketika berdoa ya dengan penuh ya teriakan-teriakan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Maka seorang muslim hendaknya untuk mempelajari adab-adab kepada Allah, adab-adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab-adab terhadap muslim dan seperti itu. Allahu taala. Jazakallahu khairan. Ada pertanyaan lain? Kita masih buka mungkin sendiri. Satu atau dua pertanyaan lagi atau ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan azan ya atau waktu di HP gitu ya? طيب يا شيخنا السائل يقول قدر ما يتعلق بتعجيل الفطر، نعم هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف طريقته؟ هل بمعرفة الأذان عند المسجد المؤذن الذي يؤذن، أو بمعرفة الوقت المحدد في ماذا الجوال أو معلق عبر تاريخ كذا، أو برؤية الشمس بين بدر؟ ما رأيكم في هذا من هذه الثلاث؟ ما هي هذا ينبغي أول على المؤذن أن يكون حريصا. المؤذن الذي يؤذن ينبغي أن يكون حريصا على الوقت. بمجرد أن تغيب الشمس غربت الشمس تأكد من هذا يؤذن مباشرة للناس، لا يتأخر عن الأذان. هذا هو الأول. يعني الأذان بمجرد أن أذن المؤذن، خاصة إذا كان المؤذن هذا يؤذن في وقته وهو حريص على هذا الوقت، بمجرد الأذان تفطر إن شاء الله. Kalau menurut Syekh, jadi beliau mengatakan bahwasanya tentu siogianya seorang muadzin ya untuk mengetahui terlebih dahulu. Jangan sampai ya, kadang ada juga sebagian masjid mungkin yang adzan anak-anak ya, entah disuruh atau dia mau sendiri gitu kan. Sementara kadang anak-anak ya yang belum balik kan mungkin nggak tahu jamnya sebagaimana. Maka yang pertama adalah afdolnya seorang muadzin yang benar-benar tahu ya tentang waktu buka puasa tersebut. Ketika muadzin sudah tahu tentang buka puasa jam berapa dan sebagainya, maka itu lebih afdol. Namun ketika kita juga ingin melihat ya bahwasanya matahari telah terbenam gitu kan, maka itu juga kita dibolehkan untuk berbuka puasa. الذي ننبه بمجرد أن يفطر ويحلل الإنسان صيامه يذهب ويصلي المغرب ويكون حريصا على صلاة المغرب. أنا لا أدري أنه هناك لكن في السودان يفطرون في الخارج، يفطرون معا ثم يصلون في مكان إفطارهم، لا يأتون صلاة المغرب في المسجد. هذا غير صحيح. ينبغي الإنسان أن يحرص بعد أن يحلل صيامه ويفطر، بمجرد فعل ذلك يأتي ويصلي صلاة المغرب مع المسلمين، يصلي في المسجد، لا تضيع صلاة المغرب. هناك في السودان يضيعونها، يصلونها في مكان الفطور، يفطرون ثم يصلون مكانها، هذا غير صحيح. الحمد لله. Kemudian Syekh menambahkan bahwasanya dengan seseorang berbuka ya, baik itu dengan air putih hanya seteguk saja ataupun makan kurma cuma ya secuil saja ya, itu menandakan orang tersebut telah berbuka puasa. Dan ketika telah berbuka puasa hendaknya dia untuk menyegerakan sholat berjamaah. Kalau mau beresin dulu boleh, tapi jangan satu ini habisin ya. Kemudian sholat berjamaah. Namun sangat disayangkan beliau menceritakan tentang di Sudan ya, ahwal kejadian di Sudan. Ya mungkin itu orang-orang awam di Sudan, bahwasanya mereka buka puasa di lapangan, bareng-bareng. Kemudian setelah buka puasa sholatnya di situ juga. Kalau kita kan alhamdulillah ya mungkin kita buka puasa di luar masjid ataupun sampai keluar, tapi namanya ketika sholat adalah di mana? Di dalam masjid. Memang sebagian masyarakat ya baik itu orang Indonesia ataupun orang manapun yang bahkan sampai orang Arab sendiri kadang
ketika mereka jauh dari agama Islam, ya terjadi apa yang terjadi seperti itu. Maka tentu nikmat yang besar ya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita muslim dan kita ya juga menuntut ilmu agama Islam dengan baik seperti itu. Wallahu a'lam. Karena waktu sudah masuk ya 10.36, mungkin kita buka pertanyaan dari Syekh, kemudian ada yang bisa menjawab, insyaallah nanti kita akan berikan juga hadiah dari Ustaz, tiga orang penjawab. Gimana cara tahu Ustaz yang jawab dengan cepat apa tidak? Kalau yang di akhwat ada yang ininya atau? Oke, baik kita mulai ya untuk ya pertanyaan pertama dari Syekh. Soal awal Syekh. Soal awal ذكرنا قلنا في أثناء المحاضرة ذكرنا أن الصائم في الجنة له باب. ماذا يسمى هذا الباب؟ يدخل منه. Soal dari Syekh ya, bahwasanya tadi disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga terdapat sebuah pintu untuk orang yang berpuasa, apa namanya? Akhwat. Baik, kita ambil dari akhwat, nanti dari akhwat insyaallah ya. Dari akhwat ya Bang, Ustaz. Ada pintu rayyan, bab rayyan. Kayaknya yang jawab semua serentak. Oke, sekarang dari ikhwan ya, dari ikhwan as-su'al tsani Syekh li ikhwanina. السؤال الثاني ذكرنا في المحاضرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وعدنا بثلاثة وعود في شهر رمضان. ما هي تلك الثلاث وعود؟ Tadi juga beliau yang dipaparkan ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 janji. Masih ada yang ingat apa 3 janji tersebut? Ustaz. الوعد الأول Kalau bahasa Indonesianya apa Ustaz? Beliau dari Sudan ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi 3 ya. Pertama, ya berkaitan dengan menjaga salat ya di bulan suci Ramadan, kemudian berpuasa, kemudian juga menjaga daripada i'tikaf ya di 10 malam terakhir. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Satu lagi Ustaz dari ikhwan atau akhwat atau gimana nih? Oke. Baik, soal al-akhir, pertanyaan terakhir ya. Tafadhal ya Syekh, soal. السؤال الثالث ذكرنا في المحاضرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان واذكر لنا هديا واحدا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ماذا كان يفعل؟ Di muhadarah yang beliau paparkan tadi disebutkan berkaitan dengan petunjuk ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya, bulan suci Ramadan. Sebutkan satu aja kata Syekh, apa petunjuk daripada petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya, di bulan suci Ramadan. Tafadhal. Boleh sambil lihat catatan. Bisa. Dari akhwat ada Hasan. Tafadhal. Ya, as-sahur. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah. Kita tutup Ustaz. Ya, oke.
Oke, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ya teman-teman semua atas kehadiran yang luar biasa ini. Juga jazakallahu khairan Fadilatul Syekh Mujahid ya As-Sudani atas pemaparan yang beliau sampaikan luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua ke dalam bulan Ramadan, kemudian memberikan kemudahan kita untuk melaksanakan daripada amal-amal saleh dan juga menerima amal kebaikan yang telah kita lakukan nanti di bulan suci Ramadan. Jazakallahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.